भगवते वासुदेवाय। आज ब्रह्महत्या दोष रे दोषी हो जाइछंती देवदेव महादेव। गोटे चापुड़ारे ब्रह्मांकर मुंड को छिड़ई छंती आउ से मुंडटी तांको हाथ रे लाखी रही जाइछि आउ से हाथरू मुंडटी कदापि बाहरुनी जिते चेष्टा कले मध्य से मुंडटी हाथरू बाहरुनी। तेणु ए कथा को देखी देवदेव महादेव आज चिंतित हो जाइछंती कैलाश कंदर को जीवा पाई चाहूचंती किंतु पुणी फेरी आसुचंती नाई जे पर्यंत ए हाथरू मुंडटा न खसीची से पर्यंत मु कुआड़े भी जाई परिबिनी। तेणु देवदेव महादेव कौन कले ना इंद्र को पाखक गले। इंद्रपुरी की जाउछंती दिगंबर होइले से बुलीपुरे पूर तथापि हस्तु न छाड़े ब्रह्मांकर शिर। तथापि हस्तु न छाड़े ब्रह्मांकर शिर। तथापि हस्तु न छाड़े ब्रह्मांकर शिर। अलकापुर रे तहु मिलिले कजाई तथापि ब्रह्मांक मुंड करुण छाड़ई। तथापि ब्रह्मांक मुंड करुण छाड़ई। तथापि ब्रह्मांक मुंड करुण छाड़ई। तेणु ब्रह्मांकर मुंड लागिछि आउ से मुंडरू धार धार रक्त बहुछि। तेणु जी जोठिकी गले भी जो पुर को गले ताकू संगे संगे विदा करदेले तमे एठू जाओ कहीं ना ये रक्त गुड़ा सब बहुची ता छड़ा तमें ब्रह्महत्या दोष कर सारे। तेणु तुमको देखा तुमको चाहिए पाप। तेणु आज इंद्र मध्य विदा करदेले तापर अलकापुर में जाई पहुँची जाइछंती। कुबेर कहउछंती हे देवदेव महादेव तुमे मो पुर को आसनी मो पुर को कदापि आसनी कहीं मो पुर आसिले मो पुरटा अपवित्र हो जीवो। हत्या दोषी बोली ताकू बोइले कुबेर पवनपुर रे जाई हेले ततपर। पवनपुर रे जाई हेले ततपर। पवनपुर रे जाई हेले ततपर। 49 वायु थिले आस्थान रे बसी ईश्वर गमन जानी दूरु गले खसी। ईश्वर गमन जानी दूरु गले खसी। ईश्वर गमन जानी दूरु गले खसी। आज 49 पवन बसी तांको पाखकु जेतेले जीवाकू उद्यत होउछंती जे ए पवन द्वारा मुंडटा को खसई देबे किंतु 49 पवन जेतेले देखिदेले देवदेव महादेव आसिलेनी कारण ब्रह्महत्या पाप करिसंती संगे संगे दूररू देखी खसी चलीगले। जेतेले 49 पवन फेरीगले तेणु देवदेव महादेव तांको पाखरु फेरी आसिले। तेणु चिंता कले जाउछि से अग्नि रे पोड़ी देबी अग्नि रे पोड़ी ए मुंडटा को ध्वंस करिदेबी। जेतेले अग्निकपुर को जाउछंती अनेक लजा पाइन सदाशिव स्वामी वैश्वानर पुरे जाई मिलिले तक्षणी। वैश्वानर पुरे जाई मिलिले तक्षणी। वैश्वानर पुरे जाई मिलिले तक्षणी। महार्णव पुरे विजे करी हुतासन सनिधे प्रवेश जाई हेले त्रिलोचन। सनिधे प्रवेश जाई हेले त्रिलोचन। सनिधे प्रवेश जाई हेले त्रिलोचन। जेतेबेले अग्नि पाखरे जाई पहुँची गले वैश्वानर पाखरे से महार्णवपुर। तेणु से जाई पहुँची जाइछंती जे पहुँची गला पर ये निश्चित भाव पोड़ी जली ध्वंस हो किंतु सेठी जेतेबेले पहुँचिले सेठी मध्य किछि हेलानी जेते चेष्टा कले से अग्नि रे पकेबा पाई से भी हेलानी। तेणु पुणी थरे मन दुख करी पुणी आग को जाउछंती एमिति 14 भुवन रे बुलुछंती। 14 भुवन बुली 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 कोठी भी से मुंडटी जिते चेष्टा कले से मुंडटी खसिलानी। जेतेबेले न खसुची तापर कौन कले ना चंद्रकपुर को जाउछंती। संताप हेतु 14 भुवने बुलिले चंद्रकर पुरे जाई प्रवेश होइले। चंद्रकर पुरे जाई प्रवेश होइले।
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଦେଖିଣ ହେଟ ବଦନ ହୋଇଲେ ସୀତାଂଶୁ ବୋଇଲେ ତୁ ମହାପାପୀ କିମ୍ପା ଏଥେ ଆସୁ। ବୋଇଲେ ତୁ ମହାପାପୀ କିମ୍ପା ଏଥେ ଆସୁ। ବୋଇଲେ ତୁ ମହାପାପୀ କିମ୍ପା ଏଥେ ଆସୁ। ଶୁଣି ଅମ୍ବିକାର ପତି ଅଭିମାନ ପାଇ ଉଦୟ ପର୍ବତ ତଳେ ଭେଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। ଉଦୟ ପର୍ବତ ତଳେ ଭେଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। ଉଦୟ ପର୍ବତ ତଳେ ଭେଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 14 ଭୁବନରେ କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେନି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଧୀରେ 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 ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି। ସେଠି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହେଇଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଖସି ଯାଆନ୍ତା କି? ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଖସିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ବୋଇଲେ ସେ ଆହେ କାଶୀବାସୀ, ଆହେ କାଶୀବାସୀ। ଦେବତା ମାନେ ପୁରରେ ନଦେଲେ ତପସୀ, ନଦେଲେ ତପସୀ। ଦେବତା ମାନେ ପୁରରେ ନଦେଲେ ତପସୀ, ନଦେଲେ ତପସୀ। ଦେବତା ମାନେ ପୁରରେ ନଦେଲେ ତପସୀ, ନଦେଲେ ତପସୀ। ମୁହିଁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁବି କେ ମତେ, ଚାହିଁବି କେ ମତେ। ତଥାପି ତ ପାପ ବାଧା লাগে দেখি তোতে, লাগে দেখি তোতে। তথাপি তো পাপ বাধা লাগে দেখি তোতে, লাগে দেখি তোতে। তথাপি তো পাপ বাধা লাগে দেখি তোতে, লাগে দেখি তোতে। ତେଣୁ ଏଥର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସବୁ 14 ଭୁବନରେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲି, ହେଲେ କେହି ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି। ଏଥର ଯାଉଛି ଏ କଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିଯିବ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କେବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷୀକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପାପରୁ ମୋକ୍ଷ ନ ହେଇଛ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋକ୍ଷ ନ ହେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହାତରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଖସିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏ ହାତରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଖସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷଟାକୁ ଆଗେ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଏ 14 ଭୁବନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ, ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଲି, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟିଏ କରିଦେଲି, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ସେଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଚଳି ଗଲେ ଲଜା ପାଇ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି স্তম্ভীভূত হই। কাহাকু কিছু ন কহি স্তম্ভীভূত হই। কাহাকু কিছু ন কহি স্তম্ভীভূত হই। মহাবিস্মিত হইন গলে অতি বেগে, পাতালে মিলিলে যাই নাগলোক আগে। পাতালে মিলিলে যাই নাগলোক আগে। পাতালে মিলিলে যাই নাগলোক আগে। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ।
ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାତାଳପୁରକୁ ନାଗଲୋକ ନାଗପୁରକୁ ନାଗଲୋକକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଗଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ନାଗଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ନାଗଲୋକବାସୀ ସିଏ ଆଜି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଉ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଦେଖି କରି ନାଗ ମାନେ ହେଲେ ହେଠ ମାଥ ଟଳମଳ ବସୁଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ସାତ ଟଳମଳ ବସୁଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ସାତ ଟଳମଳ ବସୁଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ସାତ ଅନନ୍ତ বইলে তুই শুণ পশুপতি ব্রহ্মঘাতী হই কেনে আসু মোর কতি ব্রহ্মঘাতী হই কেনে আসু মোর কতি ব্রহ্মঘাতী হই কেনে আসু মোর কতি। তেণু দেবদেব মহাদেব যেতবে যাই পাতালপুরে পৌঁছি যাই নাগলোকরে যেতবে যাই পৌঁছি যাই সেতবে নাগলোক মানে দেখি হেট বদন করেদেলে। যেতবে নাগলোকরে বাসুকি নাগ যেতবে মুন্ড তলকু করেদেলে সেতবে যেমিতি এ ব্রহ্মাণ্ডটা দোহলি উঠিলা, যেমিতি ভূকম্প হয়ে যাইছি, যেমিতি টলি পড়িব ইয়ে ব্রহ্মাণ্ডটা যেমিতি গলি পড়িব, তলাতল রসাতল হয়েଯିବ। তেণু এসবুকু দেখি আজি ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସର୍ପ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ପୁରକୁ ଆସିଲେ? ଏ ତିନି ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଏ ତିନି ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷୀ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରେ ଆପଣ ଭାଗି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରକୁ ଗଲେ ସେ ପୁରରେ ଅପମାନ ଦେଇ ବିଦାୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବି ସାରିଲେଣି ଯେ ମୋ ଭଳି ଦୋଷୀ, ମୋ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନୀ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧ କରିଦେଲି, ସେଇ କ୍ରୋଧ ବଳରେ ଆଜି ମୋତେ କେତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠାରୁ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାନବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଜୀବଜଗତ ସାରା ସଂସାରର ଜୀବଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏ ପାଟିରୁ ଯାହା ବି ବାହାରି ଯାଏ ସେ କେବେ ଲେଉଟିକି ଆସେନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଉଟିକି ନ ଆସେ ସେ କଥା, ତେଣୁ ସେ କଥା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଟିକିଏ କ୍ରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, 14 ଭୁବନରେ ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାତାଳପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ବାସୁକି ନାଗ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ଚାଲିଯାଅ, ତୁମର ଏଠି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁରରେ ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତିନି ପୁରଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାତାଳପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାତାଳପୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାଦେବ ତମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଧର୍ମଦେବତା ତୁମକୁ ୟାର ନ୍ୟାୟ କହିଦେବେ, ଆଉ ୟାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ତେଣୁ ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନ ଶୁଣିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେବଳ
अणाकार महाशून्यं शून्यं मध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति संज्योति भगवान अणाकार नारायण निरंजन से ही केवल यार उपाय बतई पारि। ये सृष्टि को जे सर्जना करिसंती से अणाकार विष्णु को पाखक जाओ, अणाकार नारायण को पाखक जाओ। तेणु से निरंजन निराकार को पाखक आज देवदेव महादेव जाउछंती। शुणी सदा शिव मने होइले कतसी निरंजन अग्रतरे प्रवेशिले आसी। निरंजन अग्रतरे प्रवेशिले आसी। निरंजन अग्रतरे प्रवेशिले आसी। अलेख स्थान परे विजे निराकार अग्रतरे प्रवेशिले जाई शूलधर। अग्रतरे प्रवेशिले जाई शूलधर। अग्रतरे प्रवेशिले जाई शूलधर। तेणु जाई पहुँची गले निरंजन निराकार जहाँकर आकार नाही, जे होचंती अणाकार महाशून्य शून्य मध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति संज्योति भगवान निराकार विष्णु। तेणु ज्योति स्वरूप आज विराजमान करिसंती जे कि सारा संसारर कर्ता महानायक से होचंती धर्म से होचंती निरंजन। तेणु आज देवदेव महादेव भक्ति पुष्प अर्घ्य से निरंजन निराकार को दौरान प्रणाम जनाउछंती देवदेव महादेव। पाद अर्घ्य देई पूजा कले निराकारे कले निराकारे। छामुरे अनेक स्तुति कले भक्ति भरे कले भक्ति भरे। छामुरे अनेक स्तुति कले भक्ति भरे कले भक्ति भरे। छामुरे अनेक स्तुति कले भक्ति भरे कले भक्ति भरे। निरंजन बोइले क आसीछ कि पाई आसीछ कि पाई। परिश्रम पाइल तो फल किछि नाही फल किछि नाही। परिश्रम पाइल तो फल किछि नाही फल किछि नाही। परिश्रम पाइल तो फल किछि नाही फल किछि नाही। तेणु निराकार पुरुष जे कि अणाकार आज उत्तर दौरान हे देवदेव महादेव एथर पथ परिश्रम करी चली आसिल सबुआड़े बुली 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 शेष आसी पहुँची गल ना। अज्ञानी हो जाइथिल जहाँकि एक क्रोध जो देवता मानकर जोटा देखा न जाए देवता मानकर जो कथाटा देखा न जाए आज तम भितर सेटा प्रकट हो गला। जो क्रोध को आज तुम्हें आयत करि पारिलनी आउ से क्रोध अग्नि प्रबल हो गला आउ से क्रोध अग्नि तमको ही जालीदेला। आज ब्रह्म हत्या दोष रे तमे दोषी हो जाइछ सबुपुर को तो गल सबुपुर रे किछि तो तुमको फल मिलानी। तेणु परिश्रम करी एते परिश्रम करी लाभ कौन पाइल। जदि जदि शेष मुहूर्त मो पाखक आसीछ ताहले निश्चित मु उपाय कहिबी। तेणु आज निरंजन निराकार अलेख सुंदर कथा कहउछंती। निरंजन बोइले क आसीछ कि पाई। परिश्रम पाइल तो फल किछि नाही। परिश्रम पाइल तो फल किछि नाही। परिश्रम पाइल तो फल किछि नाही। ईश्वर बोइले तुम्हें सर्वंतर्यामी। मुकिस कहिबी अबा न जान कि स्वामी। मुकिस कहिबी अबा न जान कि स्वामी। मुकिस कहिबी अबा न जान कि स्वामी।
ब्रह्म हत्या पातकमु अर्जिली सहस्ते एथकु प्रतिकार जे अटे कि समते एथकु प्रतिकार जे अटे कि समते एथकु प्रतिकार जे अटे कि समते। तेणु आज कांदी कांदी कहते हे प्रभु लीलामय आपण तो सर्वव्यापी निरंजन निराकार तेणु आज आपण ये संसार रे आमे माने अच्छु आमे माने संसार को पालन करने जो दायित्व देइछ आमको ताकू आमे सुचारू रूपे निभेउछु हेले हेले केतेबेले केतेबेले क्रोधटा प्रशमित हो गला आउ ये क्रोध रे आज मु ब्रह्महत्या दोषरे दोषी हो गली मु जानि पारिलिनी तेणु तेणु सबू भूल को स्वीकार करुछि हे प्रभु निरंजन निराकार मते मते महापाप उद्धार कर। तेणु आज निरंजन निराकार आज हसुचंती कहउचंती हे देव देव महादेव जितेबेले जितेबेले किए भूल करे ए जीव जगत रे जदि केही भूल करे आ भूल परे ताकू प्रायश्चित करिबा पाई जितेबेले प्रायश्चित करिबा पाई साधन करे चेष्टा करे सेतेबेले तार अर्धेक पाप क्षय हो जाए साधन करिबा पाई चेष्टा करे जे मन भितर चिंता करे जे मु बड़ पाप करिछि भूल करिछि तेणु भूल रो मु प्रायश्चित करने को चाहूँगी तेणु अर्धेक पाप क्षय हो जाए आउ जो अर्धेक पाप रहिला ता केवल जोग द्वारा साधन द्वारा ब्रह्म ज्ञान द्वारा ताही केवल होता है पूरण होता है आउ से पाप मोचन होता है। तुम्हें आज निजको निजे जो दोषी बोली मने भाविछ जे तमे जो भूल करिछ तमे आज सबकिछि जानी सारिछ जे तुम द्वारा गोटे बड़ भूल हो जाइछि तेणु सेथिपाई तुम्हें पश्चाताप करिछ तापाई तुमर अर्धेक पाप चलीगला आउ जो अर्धेक पाप रहिला से अर्धेक पाप तुमर क्षय हो जिवो। तुम्हें जदि जदि ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करिवो जदि ब्रह्म ज्ञान श्रवण करिवो ताहले ए हाथरू ब्रह्म ब्रह्म का मुंड खसीजिवो जे पर्यंत ब्रह्म ज्ञान को श्रवण न करिछ से पर्यंत ये ब्रह्म मुंड केबे खसीवनी। देवदेव महादेव कहउचंती हे प्रभु ये ब्रह्म ज्ञान किपरि किपरि साधन करने को हे मते तो जना नहीं तेणु मते आपण जणई दियंतु ये ब्रह्म ज्ञान को केमिति लय करी ये ब्रह्म ज्ञान को केमिति साधन करी ये ब्रह्म ज्ञान को केमिति जोग करी। तेणु आज निराकार निरंजन कौन कहउचंती ब्रह्म ज्ञान को केमिति लय करने को हुए कौन कहउचंती देवदेव महादेव को परवर्ती अध्याय शुणा। आज तो समय इशारा देलानी तेणु आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय 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 राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद